मुनकर नकीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हर एक इंसान ने हमकिनार होना है और हर एक इंसान ने मौत का जायका चखना है, और मरने के बाद हर एक इंसान ने कब्र में जाना है। कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इस मंजिल में कामयाबी हासिल की तो आगे का मामला इससे आसान है, और अगर कोई शख्स कब्र की मंजिल में नाकाम हो गया तो आगे का मामला इससे कहीं ज्यादा सख्त है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान मर जाता है और उसको कब्र में दफन किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से दो फरिश्ते कब्र में दाखिल होते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। ये दो फरिश्ते कौन हैं और ये कब्र में दाखिल होने के बाद क्या करते हैं और इनकी शक्ल सूरत कैसी है, ये इंसान से किस किस्म के सवालात पूछते हैं, अहदीस मुबारका में इनका तज़किरा किन अल्फाज में आया है, कब्र में सवालात क्या इंसान की रूह से पूछे जाएंगे या जिस्म से, क्या कब्र में रूह दोबारा जिस्म में लौटा दी जाती है। इसके साथ साथ आपको कब्र के अजाब और सख्तियों के मुतल्लिक भी बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाजरीन, जब मैयत को कब्र में दफना दिया जाता है और लोग वापिस होते हैं तो उनके कदमों की आहट मैयत को सुनाई देती है। फिर उसकी रूह को लौटाया जाता है और उसे बरज़खी जिंदगी अता की जाती है। फिर उसके पास दो फरिश्ते मुनकर नकीर तशरीफ लाते हैं, उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। अगर मुसलमान है तो सारे सवालों के जवाब बआसानी दे देता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता काफिर है तो हर सवाल के जवाब में यही कहता है कि मुझे नहीं मालूम। फिर उनके सवाल और जवाब के मुताबिक उनका मकाम कयामत तक के लिए जन्नत या जहन्नम दिखलाया जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ऐ उम्र, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम 4 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी जमीन यानी कब्र में होगे और तुम मुनकर नकीर को देखोगे। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनकर नकीर कौन है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कब्र में इम्तहान लेने वाले 2 फरिश्ते हैं जो कब्र को अपनी दांतों से कुरेदेंगे और उनके बाल इतने लंबे होंगे वो अपने बालों को रोनते हुए आएंगे और उनकी आवाज जोरदार गरज की तरह होगी और उनकी आंखें उचकने वाली बिजली की तरह चमक रही होंगी। उन दोनों के पास एक इतना बड़ा हथौड़ा होगा कि सारे जमीन वाले मिलकर उसे उठा ना सकें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, लेकिन इन दोनों के लिए इसे उठाना मेरी इस छड़ी से भी ज्यादा आसान होगा। वो दोनों तुम्हारा इम्तहान लेंगे। अगर तुम जवाब ना दे सके या तुम लड़खड़ा गए तो फिर वो तुम्हें हथौड़ा इस जोर से मारेंगे कि तुम राख बन जाओगे। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मैं अपनी इसी हालत पर होऊंगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने कहा, फिर मैं उन दोनों से निपट लूंगा। एक रिवायत में है, इसके बाद ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम है जिसने मुझे हक देकर भेजा है, मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया है कि वो दोनों तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे सवाल करेंगे तो तुम जवाब में कहोगे, मेरा रब अल्लाह है, तुम बताओ तुम दोनों का रब कौन है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं, तुम दोनों के नबी कौन हैं, और इस्लाम मेरा दीन है, तुम दोनों का दीन क्या है। इस पर वो दोनों कहेंगे कि देखो क्या अजीब बात है,
हमें पता नहीं चल रहा कि हमें तुम्हारे पास भेजा गया है या तुम्हें हमारे पास भेजा गया है। इसी तरह एक और जगह पर सय्यदिना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को दफन कर दिया जाता है तो उसके पास स्याह रंग के और नीलगू आंखों वाले दो फरिश्ते आते हैं। एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो उससे सवाल करते हैं, तो शख्सियत यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है? वो जवाब देता है जैसे वो दुनिया में कहता था कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ही माबूद बरहक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये जवाब सुनकर फरिश्ते कहते हैं, हमें इल्म था कि तू यही जवाब देगा। फिर उसकी कब्र 70 मुरब्बा हाथ तक वसी और मुनव्वर कर दी जाती है और उसे कहा जाता है कि सो जा। वो आगे से कहता है, अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं अपने कुंबे की तरफ लौटकर उन्हें हकीकत हाल और अंजाम खैर से आगाह करना चाहता हूँ। लेकिन वो कहते हैं, तू उस दुल्हन की नींद सो जा जिसे जगाने वाला उसका महबूब तरीन फर्द होता है। अल्लाह ताला ही ऐसे शख्स को उसकी आरामगाह से उठाएंगे। अगर ये दफन होने वाला मुनाफिक हो तो फरिश्तों के सवाल के जवाब में कहता है, मैं लोगों की तरह कुछ कह तो देता था लेकिन अब मुझे इल्म नहीं है। फरिश्ते कहते हैं, हमें तेरे इस जवाब का इल्म था। सो जमीन को हुक्म दिया जाता है कि इस पर तंग हो जा। पस वो तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। ऐसा शख्स इसी अजाब में मुब्तला रहेगा हत्ता कि अल्लाह ताला उसे उस मुकाम से उठाएगा। हजरत बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी अंसारी आदमी के जनाजे में निकले। बस हम कब्र पर जा पहुंचे जो अभी लहद नहीं बनाई गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हम भी अदब के साथ यानी खामोशी से बैठ गए, गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप जमीन पर कुरेद रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और 2 या 3 मर्तबा फरमाया कि अल्लाह की पनाह मांगो अजाब कब्र से। आगे रवायत में है कि फिर मरने वाले के पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। वो कहते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। वो दोनों कहते हैं, ये कौन साहिब हैं जो तुम्हारे दरमियान भेजे गए थे? वो कहता है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब में पढ़ा है, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। फिर अल्लाह की तरफ से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है कि मेरे बंदा ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो और इसके लिए जन्नत में एक दरवाजा खोल दो और इसे जन्नत के कपड़े पहना दो। फरमाया कि जन्नत की हवा और खुशबू उसके पास आती है और उसकी कब्र हद निगाह तक कुशादा कर दी जाती है। और फरमाया कि काफिर जब मरता है उसकी रूह को जिस्म में लौटाया जाता है और 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, उसे बिठाते हैं और उससे कहते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। वो कहते हैं, ये कौन आदमी है जो तुम में भेजे गए? वो कहता है, हाय मैं नहीं जानता। बस आसमान से एक मनादी आवाज लगाता है कि इसने झूठ बोला, इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और आग का लिबास पहना दो और जहन्नम का एक दरवाजा इसकी कब्र में खोल दो। फरमाया कि जहन्नम की गर्मी और गर्म हवा उसके पास आती है और उसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत जब कब्र में दफन की जाती है तो वो पसमानदगान के वापस लौटते वक्त जूतों की आवाज सुनती है। अगर मैयत मोमिन हो तो उसे कब्र में कहा जाता है बैठ जाओ, वो बैठ जाता है और उसे सूरज गुरूब होता दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि वो शख्स जो बहुत पहले तुम्हारे यहाँ माबूस हुए और तुम उनके बारे में क्या गवाही देते हो? मोमिन आदमी कहता है, जरा बैठो।
मुझे नमाज असर अदा करने दो, सूरज गुरूब होने वाला है। फरिश्ते कहते हैं, बेशक तू दुनिया में नमाज पढ़ता रहा है, हम जो बात पूछ रहे हैं उसका हमें जवाब दो। बताओ, वो शख्स जो बहुत पहले तुम्हारे दरमियान माबूस किए गए हैं, उनके बारे में तुम क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो? मोमिन आदमी कहता है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह की तरफ से हक लेकर आए हैं। तब उसे कहा जाता है, इसी अकीदे पर तू जिंदा रहा और इसी पर मरा और इंशाअल्लाह इसी अकीदे पर उठेगा। फिर जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है और उसे बताया जाता है, जन्नत में ये तुम्हारा महल है और जो कुछ अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है वो भी देख लो। ये सब देखकर उसके शौक और लज्जत में इजाफा हो जाता है। फिर उसकी कब्र 70 हाथ यानी 150 फुट या 35 मीटर खुली कर दी जाती है और उसे मुनव्वर कर दिया जाता है। उसके जिस्म को पहले वाली हालत में लौटा दिया जाता है यानी सुला दिया जाता है और उसकी रूह को पाकीज़ा और खुशबूदार बना दिया जाता है और ये परिंदे की शक्ल में जन्नत के दरख्तों पर उड़ती फिरती है। कब्र में मोमिन का नेक अंजाम अल्लाह ताला के इस इरशाद की तफसीर है। अल्लाह ताला अहले ईमान को कलमा तैयबा की बरकत से दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी यानी कब्र में साबित कदमी अता फरमाते हैं। नाजरीन, इन रवायात के साथ आपको ये भी बताते चलें कि मुनकर नकीर का हुलिया कैसा होगा। तो नाजरीन, मुर्दे के पास मुनकर नकीर नामी 2 ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनकी आंखें नीली और लटकते घुंघराले बाल, नहायत डरावनी और हैबतनाक शक्ल, बदन का रंग स्याह, गाय के सींगों की तरह लंबे दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते, झिड़क कर उठाते और नहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज में सवालात करते हैं। हजरत हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्हें मुनकर नकीर इसलिए कहते हैं कि इनकी शक्लें इंसानों, दीगर फरिश्तों, चौपायों और कीड़े मकोड़ों से बिल्कुल जुदा हैं। मोमिनीन के लिए बतौर इज्जत अल्लाह पाक उनकी सूरत को देखने और साबित कदम रहने के लायक बना देता है और क़यामत से कबल बरज़ख में ही मुनाफ़क़त की ज़िल्लत और उसका पर्दा चाक करने के लिए वो पहली सूरत होती है ताकि मुनाफिक के लिए यहाँ भी अजाब हो। सैयदना बुर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए एक अंसारी सहाबी के जनाजे में गए। फिर हम कब्रिस्तान पहुँचे जबकि अभी तक लहद तैयार नहीं हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इसी तरह बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदा बैठा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिसके साथ आप जमीन कुरेद रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक बुलंद करके 2 या 3 बार इरशाद फरमाया, अल्लाह के साथ अज़ाब कब्र से पनाह मांगो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन शख्स का जब दुनिया से जाने और आखिरत में दाखिल होने का वक्त होता है तो उसकी जानिब आसमान से सफ़ेद चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। उनके चेहरे सूरज की मानिद होते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है और वो उस शख्स से हद नज़र की मुसाफत पर बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं। वो उनके सर के पास बैठ जाते हैं। वो कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, तू अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ा की जानिब आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह इस कदर आराम से निकलती है जैसे मशकीज़ा से पानी का कतरा बह निकलता है। चुनाचा मलकुल मौत रूह को हासिल करते हैं। जब वो इसे ले लेते हैं तो दूसरे फरिश्ते उस रूह को उनके हाथ से आंख झपकने के बराबर अरसा तक रहने नहीं देते, यहाँ तक कि उसकी रूह को उनसे हासिल करते हैं। फिर उसको जन्नती कफन और जन्नती खुशबू में लपेट लेते हैं और इससे ज़मीन में पाई जाने वाली कस्तूरी की निहायत उम्दा महक की तरह खुशबू फैलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उसको लेकर आसमान की जानिब बुलंद होने लगते हैं। वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरते हैं वो पूछते हैं, ये कौन सी पाकीज़ा रूह है? वो कहते हैं, ये फलां फलां का बेटा है। उसका नाम निहायत उम्दा तरीके से बताते हैं जिस नाम के साथ उसे दुनिया में पुकारा जाता था, यहाँ तक कि उसको लेकर आसमान तक चले जाते हैं। फरिश्ते उसके लिए आसमान के दरवाजे खोलने का मुतालबा करते हैं। चुनाचा उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
بعد ازاں آسمان کے مقرب فرشتے اس سے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ چلتے ہیں، یہاں تک کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے اعمال ناموں کو علیین میں برقرار رکھو اور اس کو دوبارہ زمین پر لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں انہیں دوبارہ لے جاؤں گا اور اسی سے دوسری بار انہیں پیدا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے استفسار کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ اس سے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں تجھے یہ کیسے علم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر آسمان میں ایک فرشتہ منادی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے سچی باتیں کہی ہیں، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی جانب دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اس کے پاس جنت کی باد نسیم اور خوشبو پہنچتی ہے، اس کی قبر تا حد نظر وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس خوبصورت شخص آتا ہے جس کے کپڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جس سے عمدہ خوشبو مہکتی ہے۔ وہ کہتی ہے خوش و خرم رہ ان چیزوں کے ساتھ جو تیرے لیے خوشی کا پیغام ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ شخص اس سے دریافت کرتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا نہیں ہے جو خیر و برکت کا مظہر ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے میرے پروردگار قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنے ماں باپ کی جانب جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر شخص کا جب دنیا سے الگ ہونے اور آخرت میں داخل ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس کی جانب آسمان کی طرف سے سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں۔ وہ اس سے حد نظر مسافت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعد ازاں ملک الموت آتے ہیں، وہ اس کے سر پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے خبیث روح، تو اللہ کی ناراضی کی جانب باہر آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے اور وہ اس کو اس طرح کھینچ کر لاتے ہیں جیسے لوہے کی سیخ کو بھیگی ہوئی اون سے نکالا جاتا ہے، اور روح کو حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ روح کو حاصل کر لیتے ہیں تو فرشتے آنکھ چھپکنے کے برابر وقت بھی اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے کہ روح کو ان ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روح سے دنیا میں پائے جانے والے بدبودار مردار کی سی بو آتی ہے۔ فرشتے اس کو حاصل کر کے آسمان کی جانب لے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے وہ گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون سی ناپاک روح ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے۔ اس کا وہ نہایت قبیح نام لیتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں معروف تھا، یہاں تک کہ اسے پہلے آسمان کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اعمال نامے کو سجین مقام میں ثبت کر دو جو نچلی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح کو وہاں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا وہ آسمان سے گر پڑا اور اس کو پرندوں نے اچک لیا، تیز ہوا نے اس کو دور پھینک دیا۔ اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے مجھے کچھ علم نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ جواب دیتا ہے ہائے مجھے کچھ علم نہیں۔ پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں وہ شخص کون تھا جو تم میں معبوس کیا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے مجھے کچھ علم نہیں۔ چنانچہ آسمان سے فرشتہ منادی کرتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا فرش بچھاؤ، دوزخ کی جانب اس کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے پاس اس کی گرمی اور تیز بو آتی ہے، اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ قبر میں اس کی پسلیاں آپس میں یکجا ہو جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے
جس کا چہرہ نہایت بدصورت ہوتا ہے اور لباس نہایت خوفناک، اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے تجھے ایسی چیز کی بشارت دوں جو تجھے غمناک کرے گی۔ یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور وہ اس سے دریافت کرتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو نہایت بدصورت ہے جس سے شر ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ پس وہ کہنا شروع کر دے گا اے میرے پروردگار، قیامت قائم نہ فرمانا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ابن آدم جس کام واسطے پیدا کیا گیا ہے اس سے بہت غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی روزی اور اس کا آنا جانا لکھو، اس کی عمر لکھو، اس کے بدبخت یا نیک بخت ہونے کو لکھو۔ فرشتہ ان سب کو لکھ کر چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوسرا فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے تاکہ بالغ ہونے تک اس کی حفاظت کرے۔ جب بالغ ہوتا ہے تو وہ فرشتہ چلا جاتا ہے اور 2 فرشتے اللہ اس پر مقرر کرتا ہے کہ اس کی نیکی اور بدی لکھیں۔ پس جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ دونوں چلے جاتے ہیں اور ملک الموت آتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں۔ جب دفن کیا جاتا ہے تو روح کو ان کے بدن میں ڈالتے ہیں اور قبر کے 2 فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور اس کا امتحان لے کر چلے جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو نیکی اور بدی لکھنے والا فرشتہ آئے گا اور اس کی گردن میں جو نامہ اعمال لٹکایا ہے اس کو کھولے گا، اور ایک فرشتہ آگے سے کھینچتا اور دوسرا فرشتہ پیچھے سے ہنکاتا ہوا میدان حشر کی طرف لے جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آگے اتنا بھاری کام آنے والا ہے کہ تم لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ ناظرین، ان احادیث سے اندازہ لگائیے کہ صحیح اور متواتر احادیث اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ سوالات کے وقت بدن میں روح لوٹا دی جاتی ہے۔ روح کے بغیر صرف بدن سے سوال کے بھی کچھ لوگ قائل ہیں، مگر جمہور نے اس کا انکار کیا ہے۔ اس طرح بعض کے نزدیک محض روح سے ہی سوال ہوتا ہے، بدن سے نہیں، جیسا کہ ابن مرہ اور ابن حزم کی رائے ہے، مگر یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور صحیح احادیث کی روشنی میں باطل ہیں۔ اگر سوال محض روح سے ہی ہوتا تو روح کے لیے قبر کی خصوصیت نہ ہوتی۔ ناظرین یاد رکھیے، عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے۔ جو بھی اس کا مستحق ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا، خواہ اس قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر رہے گا۔ لہٰذا ناظرین، قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی تیاری ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا اور جیسا اس کا عمل ہوگا اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا اعمال اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کب یہ گھڑی ہم پر آ جائے کسی کو معلوم نہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ میدان حشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اوندھے منہ گھسٹتے جائیں گے۔ اس روایت میں ہے، تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ تمہارے منہ بند کر دیے گئے ہوں گے، اور سب سے پہلے تمہاری ران تمہارے بارے میں بیان دے گی۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک، کسی کا اس کی کوکھ تک، اور کسی کا پسینہ اسے لگام پہنا رہا ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ ناظرین، ان تمام باتوں اور معاملات کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔